panguhaon na din nato ning magic berry or miracle berry nga katong gipasilong nato nga gitanom nato atong niaging semana diri So ato asa ning hakoton daan nya ato asa ning ipangtapok diri unya na nato ni i-arrange kung inighuman na nako og hakot para mausar na nato ni inig-arrange kay kibalit tulo man gud ni ka bahin pagkatanom aning tanuma. Naigitanom sa 8x10 na size na silupin, 10x10 o 12x10 kay dili maguni sila pareha kadagko. Namang goy gagmay ani. So nahuman naman ta og panghakot so atoan na ning ipang-arrange. So mao din ning napita ning nahimutangan sa sinisyo plan nga katong gikuha nato bitaw nga ato ang gilukat. So kay nahuman naman nato og patag tong inagian sa nilukatan nya hinlo na pud diri So mao ning atoan na ning ipang-arrange ning mga tanuma para jud mga plastar na. So mao na ni matek human na.